Halo Sharon, 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 Sharon. Halo, halo Sharon. Halo Kak, bentar ya. Hai. Kak, boleh mulai aja nggak? Aku mau izin mute dulu ya. Oke, oke aku mulai ya. Tapi kamu perhatikan nggak? Bisa fokus nggak, Mas Yon? Oke, aku mulai ya hari ini ya. Oke, kita lanjutin yang kemarin kita belajar tentang website HTML. Nah, HTML itu singkatan dari apa, Sharon? Sharon, HTML singkatan dari apa? Sharon. Hypertext Markup Language. Oke, Hypertext Markup Language. Kalau CSS singkatan dari CSS. Singkatan dari apa, Sharon? Cascading Style Sheets. Cascading Style Sheet. What is the function of CSS? Aku sambil tanya Hmm, ya, soalnya. Buat nge-style website doang sih. Buat install website doang. Oke. Oke, aku lanjutin hari ini. Sudah kelihatan belum? Iya, aman. Oke, working with the database. Jadi kita bekerja dengan menggunakan database. Nah, complete the tasks on the platform. Jadi nanti dilengkapi dulu di platformnya. Nah, coba kita ke storing data. You already know how to make the very simple website and upload them to the browser. But so far, we have uploaded the same document
to the browser anytime. What do you think needs to be added to the project so that the page content changes depending on the situation? Now, the first, we need to organize to the storage of information that can be used to fill a page with the content. Number two, receive requests from the user about that kind of information is needed. Number three, get the necessary information from the repository based on those requests. And the four, formulate the content at the page based on the information received. Now, plan for today. The first, organize the storage of information that can be used to fill the page with the content. Number two, receive requests from the user about what kind of the information is needed. Number three, get the necessary information from the repository based on the request. Number four, formulate the content of the page based on the information received. Bentar ya, kunci rambut dulu. Okay, now working the database. What is the database? Database is information stored from the specific streamlined way and the which the intents in the intended for the specific purpose. To automate how we work with the database, special software is used, database management system or DBMS. Jadi itu untuk database-nya. Nah, DBMS itu adalah is a system that always you the create database and manipulate informations within them. All operations when the working with DBMS content are performed using the special language atau SQL. SQL adalah singkatan dari special language. Nah, structures query language. What is the SQL? SQL is a tool for reading and writing information to the database. And then this is the work. The simplest way the work the database looks something like this. SQL request. Dia akan memprogram di database management system di DBMS. Lalu dia akan mengulah ke database, lalu dari database kembali ke DBMS, lalu dia akan menghasilkan outputnya adalah data. Jadi dia jalan dari SQL request ke database management system, dia ke database, habis dari database ke DBMS lagi, lalu ke data. And then social entrepreneurship, we want try to our hand at social entrepreneurship, but which project should be start with? For the example, we could have a organized website for the conducting quiz at the school. An example, the question project the ID. The project idea is the visitor the site must answer 10 randomly selected questions. Contohnya. Nah, misalkan ini the questions and answer will be stored at the database when the player move to the next questions, and then the web application reads to the text of the questions and the answer options from the database. The questions and the mix up answer the post on the web page. Nah, sekarang the informations in the database is present in the form of the tables. A database can consist of one or more tables, and then the information is stored in the rows of the table. A record is the row. A spreadsheet, a record consists of the field or column, and they're the values. And then this is the record of the database. Jadi a record is the row table contain the informations about uh,
an individual object. Lalu ada a field of the column containing the value of the specific property of the an object. Nah, misalnya ini untuk database-nya name of the intellectual game, ada year of the first release, ada number of the players, ada last name of the presenter misalnya. Nah, introduction to SQL. Jadi, what is the SQL? SQL is a programming language for the creating and modifying database as well as the extracting information from them. The SQLite is a database management system or DBMS that can be embedded in applications. And then SQLite 3 is the standard Python library module for the working with the SQLite DBMS. Nah, di dalam database itu ada di antara lain itu ada ini seperti ini. Ada create itu untuk meng-create database objek di example tabel. Nah, kalau select itu untuk menyeleksi data, memilih data that meet the specific condition, and then insert, add new data, and then update, modifies existing data, and then the delete for the delete data. Atau biasanya kalau aku eh dia harus ada update. Nah, ini untuk create the table, use create the tables command next unit specific of the name of the table, the list column name, and their type in parentheses. Contohnya seperti ini untuk create the table question. Ada question text, mark score, integer untuk correct answer text, untuk incorrect answer text. Ini untuk formatting rules-nya. Ini untuk formatting rules. It is customary to write of the name of the both tables and the column in the lowercase letters. If the name includes two words, there are usually connected using unconscious. And then to the new, for the adding informations, to add the new record of to the table, use the insert command and then insert into question, and then question the maximum score, correct answer, and then incorrect answer. Untuk value-nya seperti ini contohnya. Nah, ini untuk getting information. Jadi untuk getting informations, to get information from the database, use the select command dengan cara select what from where, and then where the condition. Contohnya. Nah, ini example obtaining. Jadi ada to get the data from the question tabel. Ada select times from questions. Ada get the list of questions and correct answer. Ada get the data question with the more or 2 points are awards from. Jadi nanti kamu screenshot aja ini untuk query-nya, untuk codingan awalnya. Kurang lebihnya sama seperti itu. And then condition of the SQL queries, the following conditions can be set the request. The first, text comparison of numerical values, and then the logical operations and or and not. Gitu. And then this is for the sorting query result. The sort query results use the order by the command. By default, the result and the sort in ascending order. The example, get the data about question in the ascending order of the cost of the correct answer. Contohnya seperti itu. Oke, silahkan dikerjakan yang modulnya. Coba open your module. Oke. Oke, kamu lagi ngapain? Tadi ada meeting. Tapi udah selesai. Dia baru Udah selesai selesai. belum? Kenapa? Your meeting udah selesai atau belum?
Udah kelar. Oke. Aku sakit tahu. Hmm, Masih sakit. kayak pusing. Aku kemarin barusan ke dokter lagi. Kamu masih pusing? Oh, udah berkurang cuman ada flu dikit. Cepet sembuh. Mm-mm. Yuk share screen yuk. Cepet sembuh langsung minta share screen dasar. Hmm. Ayo. Lagi ngerjain juga. I forgot to share screen. Ngerjain apa nih? Ini, Share screen dulu. ngerjain. Oke. Silakan dikerjakan. Kamu kelas 11 ya, Sharon ya? Iya. Aku tuh sering kebalik kamu sama Yunis satunya tuh. Saya kira kamu yang kelas, kalau satunya kan, siswa aku kelas satunya itu kan kelas 12. Aku sering kebalik. Hmm. Saya kirain kamu yang kelas 12. Oh, selectors apa? Hmm? Selectors properties and Bentar, bentar. property. Selektor, yang masuk Wait, selektornya I tuh think apa? I know. Selectors for, wait, never mind. I don't know if I'm doing it right. Oh, okay. Kamu cepet ya kalau ini ngerjain ininya. Apa? Ngerjain soalnya termasuk cepet loh kamu tuh. Really? Yap. Oh, ini. Nah, salah tuh. Nah, bener. Huh. Yang The ini. selectors margin properly. Dah, Oke, selesai. kita next. Buka di itu centang aja nggak apa. Centang, 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 Huh. centang, centang. Oke, centang lagi. Centang. Heeh, nanti aku cek. Uh, Kita ngerjainnya di apa namanya? Di satunya. VSC. Ini itu yang nomor 3. Kerjakan. Nah, apa tuh? Apa tuh? Ada berapa artis, guys? ah, Bukan, nggak empat tahu. ratus enam puluh itu. Number 2, 63. Number 3, 122. Number for the bintang, Thomas Bewick. Thomas Bewick. THO. Bewick. BE. Ya benar, Thomasnya benar. Bewick. WICK.
Oke, kita ke VS Code. Tuh masih ada dokumen tuh, dibuka aja. Dah, Oke, kita ke question number one. Coba dibuka. Question number one. yang mana? Itu yang dua puluh Ini. lima kan? Bentar, aku ini dulu. Wait. Tingkat berikutnya itu kamu klik coba. Aku sambil masukin periksa punyamu, buka profil, tapi dia tidak tercentang. Wait. Punya aku masih loadingnya lama banget. Oke, dibuka number one. Question number one, how many artists are represented in the database? For number one. Enggak, bukan yang itu. Yang tadi, number two. Kamu klik. Oke, database query in the task, you will read made database using SQL the library. Silahkan buat database di MySQL-nya. Buka di VS Code-nya. Bentar. Yang kemarin tugasmu udah selesai belum? Oh, Hmm? ingat, udah ini kayak udah hijau semua. Iya, aku yang Terus, ngijauin. oh, ya, Aku yang ngijauin. yeah, I did. Did I? I wait. Ini apa? I gave up on this one, honestly. I kayak gregetan banget and I gave up. Karena Coba, kayak I have no idea. apa itu? Coba Jiran. Nah, benerin tuh. Errornya kenapa tuh? Oh, ini Can you kenapa? repair it? Oh, I think they don't save my edits. Oke, can you repair it? Kenapa? Di repair dulu itu. Oh ya, Errornya di mana? nggak tahu. Coba dilihat, dibaca. Baca dong. Baca guys. Itu ada error dikit banget itu kamu. Yang mana? Coba di run dulu. Pengarannya gimana? Oke. Itu modul code service.python not found. Berarti ininya nggak ketemu dia. Bagaimana? Cara menemukannya? Um, Hmm? Boleh kamu pakai ChatGPT? Boleh. Bebas. I did that. Hah? Um, You mau pakai ChatGPT silahkan. terakhir yang ngerjain aja kesel sendiri terus I gave up. Kamu kesel sendiri dengan mengerjakan itu. Ya karena kayak maunya apa sih? Ayo udah kerjain. Minta GPT sih. Cuman kayak ya tetep aja kayak Coba ya aja bingung. Bentar. ChatGPT. Siapa tahu dia bisa membenahin. Bentar. Bisa nggak dia?
Di mana errornya? Bentar. I have no idea. Hmm? Coba one, two, one, two, one, two, one, two. Tuh, Di nggak mana? bisa, nggak bisa. Bisa. Bisa nggak? Bisa, cuman kayak nggak bisa dicetang. Itu yang aku kesel. Coba centang. Nggak mau. Ya udah, oh bagus. Itu kan bonus saja kan. Yang penting kamu udah bisa ininya, repairnya. Oke, sekarang coba buka di VS Code-nya. Silakan dikerjakan di VS Code-nya. Bentar ya buka. Aku ngantuk banget ya, serius. Ini juga pengen tidur. Udah kesel sama matematika. Gregetan Kenapa, banget. kenapa, kenapa? Kesel sama matematika, kenapa? Jujur, I didn't fill 5 questions. I just felt Mm-mm. like two. And itu Mm-mm. I'm hafal. At least I nggak mau nangis karena kayak I udah mati rasa. Berarti rasa sama matematika gitu? Ya, karena kayak I belajar logaritma kan. The Mm-mm. test before and I got like 4 out of 50. Yeah, I got a 4 out of 50. So cool. Oke. Um, yang I kesel tuh I belajar logaritma kayak mati-matian. Terus kayak Hmm. I segitu 4 out of 50, 4.5 malah. Jadi kayak kesel Hmm. sendiri terus kayak yaudahlah. I juga gak mau effort banget. I expect I'm gonna fail, so I did. Karena I males kayak waktu logaritma. Karena I setrauma itu. Trauma sama logaritma gitu? Karena kayak I study so hard, I sampai nangis-nangis belajarnya. Terus I dapat 4 out of 50. Like, it's Itu not kak, even itu sakit hati sih. itu I sampai nangis terus kayak I kesel banget. Karena kayak I udah belajar mati-matian terus I dapat segitu. Iya, I know that. Aku Tapi dulu itu pernah. kan advanced math kan. So like I don't really care about it. I care about my other teacher's math. Yang kayak simple math gitu statistik. Mm-mm. So I'm okay with it. I like Kenapa you ini ke dia? karena kayak I bingungnya kenapa susah banget. Padahal kayak belajar matematika. Udah nggak perlu lagi jujur. Matematikanya yang susah banget gitu. Karena kayak kecapean aja nggak mau capek sendiri terus marah-marah sendiri. Udah deh. Mm. Tapi bisa kan? No, I can't. I failed. I didn't even study. I didn't even open the book. I just ngasal. And Mm-mm. like I wrote like at the last page, I can't nulis kayak paragraph to my teacher like I can't do this. I'm sorry if I can't fail anything. I'm Mm-mm. just so blank. I really don't know. I don't wanna go insane. I nggak mau kayak orang gila. Kamu bilang gitu. Yeah, cause like I'm already I cannot do this anymore. Cause my Terus teacher is terus Filipino. responnya gimana tuh? I don't know. I just did the exam today and like Oh, kamu nulisnya di exam. yeah on my exam paper. And I Wow. really don't care. Karena Aku kayak banyak I rather aku have banyak my nemuin kasus gitu juga kali. Sama. karena tuh I mikirnya tuh kayak mendingan jaga kesehatan mental lu daripada ngerusak mental lu gara-gara matematika doang. Which is like you're not even gonna apply that to your daily life anyways. Like Tentang where apa am sih? I trigonometry examnya about trigonometry. And Oh. I kayak bingung like emang I mau ikut jurusan apa yang terlibat trigonometry and sampai I harus nyari sudut sin kostan itu. Ya, aku paling nggak ini deh sama itu sama sin kostan tuh. Kayak itu sebenarnya dulu waktu kelas 9 bagus nilai matematika Sin Hmm. kostan bisa.
Pokoknya trigonometri yang basic so I bisa, I sampai dapat 9 9 gitu-gitu. Tapi Terus kayak sekarang kenapa? Sekarang tuh I jelek banget. kira-kira Kayak karena apa? Karena faktor apa tuh? Menurut guru. kamu? Jujur guru. Oh, dia ngejelasinnya nggak ini gitu, nggak detail gitu. I don't know, he explained it detail, but he explained it so fast. Like, oh ya ini BTW yang yang foto pertama itu SPPY ya, Heeh, Python. heeh. Oke. Jadi, basically, I Share don't like, screen, guys. oh ini, oh enggak, I'm not sharing. Kamu share screennya stuck di Oke. situ. Oke, dah. Yang I bingung tuh, kayak, kenapa matematika sulit? Kenapa harus Eh, ini? Sebenarnya sulit atau enggak itu cara tergantung materinya juga bisa. Materinya terus and then tergantung explain gurunya gimana. Jelek banget. Itu Oh my ngaruh God. loh. Itu sebenarnya mau ikut kursor, yang Mantapu itu, yang Yang Jerome Boys punyanya itu loh. Jerome itu ya. Tapi aku lagi di waiting list. Kesel banget. Kayak, kenapa waiting list? Like, Ayahnya Jerome meninggal loh. yeah, I ever heard him khotbah. Kayak, my school pernah diajak KKR gitu. Hmm. Dan ya, turut berduka cita lah. Malah kaget kayak, hah tiba-tiba. Iya tiba-tiba loh itu cuma kritis berapa hari? 2 hari atau Iya, berapa ya? dua, Dua seingat hari I. kan? Terus habis Ah, itu dia langsung ke rumah sakit. ya. Tapi I gregetannya Aci udah gak perlu lagi jujur about my math. Kayak nilai apapun yang I dapat, I know I'm gonna fail. Karena kayak Hmm. I udah gak effort, I menjaga diri aku untuk jangan high expectation. Karena kayak Hmm. apa ya? Udah stres sendiri. Logaritma aja kayak orang gila belajarnya. Kayak setiap hari at least belajar satu question gitu terus ngerti gitu. Ya, Ya begitulah hasil matematika. Sampai mau bakarin beneran. Tapi nggak bakarin bakal. apa? Ya hasil tes aku yang logaritma. Tapi belum Ya, bakarin. Belum, lagi nunda aja bakarinnya. kenapa dibakar? Males ngeliatinnya karena itu paling jelek, jelek terjelek. Out of 4 out of 50. Imagine you get 1 digit out of 2 digits. Like you didn't even get a 10, bro. Kayak, Hmm. udah kayak gergetan aja kayak, tau lah, whatever. Tapi belum bakarin. Yet, yet. Karena udah. Udah apa? Sama teman aku sampai di ini apa sih di remesin kertasnya karena kayak Hmm. sekesel itu. Temen aja juga kayak kesel banget juga. Sama gitu. Karena dia belajar terus kayak he even wrote the formula on his table Hmm. pas lagi tes terus kayak dia tetap dapat jelek. Ngerti nggak? Ya, I know. Gregetan terus. And today is the teacher's birthday Ya, banget. oh, happy birthday. No, ayo udah capek, udah. Tuh, kan dia Like, birthday, so happy birthday. So I just say happy birthday for her. beside him. It's a Oh, him. him. Ah, cowok ya pantes sih. It's Filipino, bruh. Aduh, ayo Pantes sih kalau gregetan. cowok. Misalnya cowok kurang ini Karena kan. kayak, I know the questions is not that hard. Cuman kayak, baru sekarang questionsnya not hard gara-gara logaritma. Cuman kayak pas saya belajar trik itu, kayak udah pening pala aku. Kayak, I don't know anymore. Dari kemarin main gitar doang, ngamen. Nah, kamu bisa main Biar gitar? bisa. Ya serius nih. Iya, bisa. Aku pengen tahu. Tapi bisa chorus doang. Ya lumayan lah. Ya nggak apa-apa minimal kan bisa. Aku tuh pengen. Cuma Ini gitar aku ada di samping Sebelumnya saya main. ya, Iya, aku tuh paling suka sama orang yang bisa main gitar. Kayak berarti kakak suka aku dong, karena bisa Nah, main. kayak
keren gitu loh, paham gak sih? Gampang sih. Aku aja nggak bisa. Aku kan pernah minta tolong ngajarin cowokku kan. Oh, Minta punya tolong cowok kak? dong. Gak Hah? tahu. Punya cowok. Punya dong. Berapa tahun? Hmm? HTS? Atau Apa? apa? Hmm? Cowok kakak. Kenapa? HTS atau apa? Enggak lah, Belum. HTS Oh, nomor aku, masa berapa tahun? HTS sih. Wait, Hah? 2 tahun ya? Apanya? Hubungannya? 1,5, 1 tahun, berapa bulan ya? 1,5 tahun apa berapa ya? Lupa aku. Really? Hmm? Kalau um, apa ya? Confusing. Yang kemarin itu Yang mana? Pernah cerita ya? pernah, yang you Iya. sama mantanmu Oh iya, itu sampai sekarang sangat entahlah. masih berlanjut tuh. Ya, sampai sekarang masih. Heran. Kalau yang foto kedua itu di mana? Lanjutannya, Oh, lanjutannya masih sama PY. masih sama itu. Heeh. Tapi bener-bener kayak mau nangis sih. Kok tadi Kenapa? pas habis tes. Pas habis tes kayak, tapi itu udah mati rasa aja kayak nggak bisa nangis karena kayak Ya, udah tahu I aja know that. dapet jelek ngapain nangis gitu. Tapi kayak tetap Ya, aja kayak kayak kesel gak sih? ngemikirin, kayak ngemikirin kayak waktu kelas 9 habis banget gila. Sampai bagus-bagus nilainya terus kayak ngeliat diri aku yang sekarang tahu ah, Kenapa I sekarang feel nggak gitu? Why? What is I blame something the wrong? teacher. I blame the teacher honestly. Karena Hmm, saat itu kan yang juga lagi masih pacaran kan. So like yang dulu kan I sama was itu. stable. Tapi Hmm, sekarang I stable cuman kayak yang hilang tuh ya motivasi. motivasinya Bukan yang nggak ada. motivasinya kayak akan belajar kalau dapat pacar enggak. Itu cuman kayak waktu kelas 9, emang orangnya tuh gampang ngerti. And my teacher pas kelas 9 tuh ngajarnya bagus-bagus. Jadi kayak motivasinya ya bisa karena gampang kan. Hmm, kalau Kalau ini sekarang tuh, kalau ini tuh kayak udah nggak bisa lagi. Yang udah ngestak gitu ya. masih kasih effort itu di econ sama bisnis. Bio Oh, setengah. Tapi yang ini econ sama bisnis yang paling kamu aku, dapat dapat bio gitu? ya aku pilih bio. Nggak tahu kenapa pilih bio. Jujur agak Why? regret. Ah, Why you choose biology? karena dulu anak bio banget. Kayak suka bio kayak karena I love my teacher juga kayak she's so Tapi fun efficient, fact ya, teachers itu berpengaruh loh. real. Serius. Kayak Bener, aku bener banget. ngajarin ngajarin anak gitu ya. Kalau misalkan moodku lagi bagus, siswaku juga enjoy gitu. Tapi Iya. kalau misalkan aku lagi misalkan dewan gitu ya. Dewan itu kan bener-bener kayak lo mau gerak aja sakit coy gitu loh. Hmm, Lo ngapain? Terus habis itu kalau misalkan aku lagi moodnya lagi ini gitu juga ngefek ke mereka. iya karena kayak apa ya? Jujur kalau bisa diganti guru matematika aku yang advance ini, bakal bisa belajar terus fokus. Terus I'll actually learn gitu. Cuman kayak I'm just so tired of this Hmm. person. And kayak apa Tapi ya? temenmu ada yang ngerasain hal yang sama atau cuma kamu doang? I think everyone. Kecuali yang Everyone? anak pintar ya. Anak pintar kan emang otaknya mereka jalan ya. Jadi kayak walaupun Ya kayak kan mereka kamu juga pinter, Sharon. enggak, I'm not smart. I'm like literally dumb, honestly. Semua orang itu pasti pintar, nggak mungkin tidak. Karena kayak apa ya? Temen aku kan eh, ada satu cewek tuh my seatmate tuh dia tuh kayak suka ngeluh that my teacher tuh gak bisa ngajar. Cuman dia kayak masih jalan logikanya, ngerti nggak? Karena Paham, dia paham, pikir paham. sendiri. Kalau tuh nggak ada guidance. Kalau nggak ada guidance, I cannot think for myself. Ya, I need someone to guide me. ya. Jadi begitu. Jadi kesel. Karena kayak this person cannot teach. How is this person even kayak bisa ngajar di sekolah bingung, jujur. Itu Kayak guru baru atau gimana sih?
Guru baru waktu I kelas 11 dia baru datang. Oh iya, 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 mungkin masih adaptasi ya. Cuman kayak apa ya? Yang paling gila ini guru pernah kasih I waktu asinkronus lagi online. Hmm. Kayak tapi asinkronus pokoknya nggak ada meeting atau gimana. Nih guru kasih kita 10 assignments with 10 Hah? questions. Iya 10 assignments yang due-nya itu wait, I'll continue later. I lagi nggak enak. Apanya? Nah, kalau yang ini tuh yang SQLite 3 kan di sini. Ini buat apa? Yang mana? Yang SQLite ini. Ini buat apa? Yang mana sih? Apa Oh, ini? artis SQLite. Nanti Apa itu. beda? Oh, Masih ada, ini tenang. Di oh, bawahnya masih oh, ada SQLite nanti habis ini ya. oh. Habis ini kita buat SQLite-nya, SQLite plus flashnya. SQLite buat apa lagi? SQLite, nah kan tadi udah kejelasin, Oh my God, I'm Sharon. so sorry. Oh, ini print. Hmm, Nanti waktu aku datang. Jadi kalau agak ribut, maklumin apa? aja. Apa? Waktu aku udah datang. Ortu kamu? Mm-mm. Emang dari mana? Baru saya lagi di kamar. Oh, Oh, ini print the oldest, oldest. Habis itu, bentar, bentar ya, bentar ya, oke, bentar ya, Kak. oke, it's okay, santai aja. Masih itu. Thank you, Kak. Bentar, Oke, bentar ya, Kak. Sorry. iya, santai aja. Oke, tadi sampai mana? Execute. Cepet banget. Ayo, tutupin pintu. Anyways, select. Kenapa tutupin pintu? Yes. Biarin. Name from artist where birth year less than 1900. Maksudnya less than 1900 itu apa ya? Kurang dari 900, 9. 1000. Heeh. Hah? Maksudnya itu apa? Yang mana? Yang from select name from artist where birth year is less than Nah, 1900. baca baca soalnya dulu. Itu kan soalnya yang pertama tuh. Oh. Ini kan Uh, jawaban soal yang pertama. oh ya 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 oke oke oke. I think I get it. I think this. Nah, SQLite itu fungsinya dia kan sebagai sistem manajemen dari DBMS. DBMS itu singkatan apa? Database Management System. Nah, Oh, fungsinya itu untuk menyimpan, kalau SQLite itu berfungsi untuk menyimpan data, misalnya dalam bentuk tabel, ataupun baris, atau kolom. Nah, itu di situ fungsinya. Nah, nanti di dalam SQLite itu ada CRUD, ada CRUD, Create, Read, Update, and Delete. Kamu tahu nggak oke. sih, aku dari tadi tuh pengen ngunyah gitu loh. Aku padahal Oh. udah les turun 3 kilo tahu berat Hmm. badanku. Tapi itu sekarang aku jadi kayak masih pengen ngunyah. Zero zero con dot commit. Dah. Beda. Oke. Sekarang kita ke SQLite-nya ya. Ini kan jawaban yang pertama. Oke. Sekarang kita ke SQLite Flash. Plus Flash-nya. Kita aku ini dulu.
Jadi itu kan ada, kalau misalkan di ini kan ada beberapa pertanyaan tuh yang nomor satu, number one. Nah itu jawabannya di situ semua. Kan ada komen-komennya itu. Misalnya at the first question number one, how many artists are represent on the database? Nah nanti dia akan muncul ada berapa gitu. Ini masih di Nah sini ini apa? yang SQL Lite. Oh, there's SQLite. Oke. Hmm, ini nggak ada Ya, warna ya? Are hah? you sure it's okay? Like ini nggak ada warna pink gitu. Is it okay? Apanya? It's okay. Oh, oke. Itu kan ada dot py-nya kan? Oh, I didn't put .py. Kalau nggak ada dot py-nya dia nggak pada tag Python nanti. Okay, there you go. Muncul kan warna Yes. pinknya? Flask URL underscore for For redirect import SQL like three index titik dua con SQLite 3.connect SQLite 3.connect this. bisa? Yes, I'm like typing cursor. Tapi kamu mudeng nggak? Hmm? Paham nggak? Bisa bisa dipahami. Oke. Ay, oh no, my phone says dead. Hmm? My phone's dead. Your phones Yeah, metong lagi dicas. mati. Yes, bentar. Oke. It's okay. First, select name. Aku Jumat tuh hari yang padat tau. Oh, Because I pulang kampung every week, every Friday. hmm. Karena aku kerjanya di luar kota kan. Jadi tiap eh, apa namanya hari Jumat aku pulang every Friday. Oh. So today I'm very 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 tired. Kamu Hmm. hari Jumat pulangnya jam berapa? Pulang sekolah? Hari ini pulang jam 5. Karena ya ada latihan buat eh, gereja di sekolah ay. Oh ada. Mm-mm. Kayak kebaktian buat sekolah ay gitu. Hmm. Tempatku Ay. ada juga sih tiap Jumat.
Return. There is no data in the database. There is Oke, no. Sharon, karena waktunya udah habis, kamu lanjutin ya. Okay. Oke, I think today is enough. See you for hari Selasa ya, jam 6. Iya. Iya. Oke, thank you Sharon. See you and bye-bye. Bye, Kak. Bye, thank you. Thank you. Is there any question?